Maayong buntag, church. Praise the Lord. Hallelujah. Kinsa may malipayon nga naa sa karon sa simbahan aron mo daig sa tumboy na Dios. Pakita sa mga malipayong Kristohanon karon. Hallelujah. Hallelujah. Manindog tang tanan ug ang akong ginauhag ang nasa gawas no nga manulod na ta. Kay magdaig na ta sa tumboy na Dios. Hallelujah. Ako nagatuo, church, nga natay mga daladalang sacrifices of praise. No? Ug I believe nga naging maayo ang atong buhi na Dios this week. Amen. No, sa kalisod, no, sa kadagaya, ang Ginoo nagpabiling maayo sa inyong kinabuhi. Mangaong ini nga wala tay rason nga diling mo daig sa iyang ngalan. Amen. Kay mo ni ang sugo sa Ginoo nga ang tanan niya mga binuhat mo daig kaniya. Amen. Ug ato kining basahon sa Salmo, no? Gatos 48, versikulo 9 hangtod 14. Ana siya dito, no? Diha sa kalibutan, daiga ang Dios. Sa kabungturan o sa kabukiran, mga prutasan o mga sidro. Tanang mananap nga ihalas o dili ihalas, mga mananap nga nagkamang og mga kalanggaman. Daiga ninyo siya, kamong mga hari o tanang katawhan, mga prinsipe o tanang nagmando sa kalibutan, mga batanong lalaki o babae, taas daw kamon sa mga batanon diha. Mga tigulang, hallelujah. So kitang tanan, magadaig sa tumboy na Dios. Tanan angay nga magdaig sa ngalan sa Ginoo. Kaya iyang ngalan labaw sa tanan, ang iyang himaya saylo sa yuta o sa langit. Gihimo niyang likon ang iyang nason. Pusa, daigon siya sa tanan niyang katawhan. Kaya ang katawhan sa Israel, pinangga niya kaayo. Tanang mga pinangga sa Diyos, magpalakpak niya kaniya. Hallelujah! Yes, Lord, pagkasimbahon ka sa mong tibok kibunubuhi. Let's clap our hands, church. Hallelujah! Atong gamiton atong mga kalawasan sa pagdaig sa tumoy na Diyos. Hallelujah! Ikaw ang Diyos na nabuhat sa kanalitan. Ikaw ang Diyos na nabuhat sa kalibutan. Ikaw ang Diyos na nagbuhat sa mga may kinabuhi. Aron nga magadaig sa imo nga. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos na nagbuhat sa kalangit. Let's declare it, church. Ikaw ang Diyos na nagbuhat sa kalibutan. Oh, ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos na nagbuhat Sa tanang may kinabuhi. Aron magadaig. aron nga magadaig Hallelujah. Sa imo nga. Pagasimbahon ka. Pagasimbahon. Pagasimbahon ka. O Diyos nga gamhanan. Diyos na gamhanan, Pagasimbahon. pagasimbahon ka. O tanang katawan sa Diyos. Pag-aawitan. Pag-aawitan. Pag-aawitan ka. Diyos nga balaan. Diyos nga balaan, Pagasimbahon ka. Pagasimbahon ka. Ikaw ang Diyos na nagbuhat sa kalangit. Oh, ikaw ang Diyos. ikaw ang Diyos na nagbuhat Hallelujah. sa kalibutan. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos nga nagbuhat sa tanang may kinabuhi. Aron nga magadaig sa imo nga. Pagasimbahon ka. Pagasimbahon. Pagasimbahon ka. Diyos nga gamhanan. Diyos na gamhanan, pagasimbahon O atong pag-awitan at umuwi ng Diyos. Pag-aawitan, pag-aawitan ka.
Let's sing it again. Pagkasimbahon. 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 I know nga na po'y mas kusog, ana. Hallelujah. Let's give it to the Lord. Diyos nga gamhanan, pagkasimbahon ka. Pag-aawitan. Pag-aawitan. Pag-aawitan ka. Diyos nga balan, Diyos ka balaan. pagkasimbahon ka. Pagkasimbahon ka. Hallelujah. And now, church, I believe na ang Ginoo nagadanag ang himaya sa tumboy na Dios. Ug tanang tribo kanasuran magasinggit sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Tako siya nga modawat sa tanan dungog ug himaya. Hallelujah. And karon church magsadya ta. Let's celebrate the goodness of the Lord. Amen. Ug ato ning kantaon no, this new song entitled Himaya by New Heights. I believe na kitang tanan no, muhatag yun og dungog ug himaya sa tingog ng Dios. Are you ready? Hallelujah. Tribo kanasuran magadaig sa iyong pangalan Jesus. Hallelujah. Imo Ginoo ang pagkahalangdo, daog himaya ug kadaugan. Tanang anaa sa langit ug yuta, kadai sa mahimaya ang ngalan. Bahandi ko ikaw, amahan ko, kaluwasan anak kanimo. Tapos ikaw, Diyos, sa pagdawat sa tanang bugo. Himaya, Himaya. dalay ko ng pagkahalangdon mo, O Jesus. Himaya, mahigog maon, ug mapingudanon ka. Imo Ginoo ang pagkahalangdon, kahong himaya ug kadaugan. Tanang anaan sa langit ug yuta, kadai sa mahimaya ug ngalan. Bahandi ko ikaw, amahan ko, kaluwasan anak kanimo. Takos ikaw, Diyos, sa pagdawat sa tanang tumugo. Himaya, dalay ko ng pagkahalangdon mo, O Jesus. Himaya, mahigong maon ug matinod. Himaya, himaya, dalay ko ng pagkahalangdon mo, O Jesus. Himaya, mahigong maon ug matinod ka. Hallelujah! Hallelujah, Lord! Tapos ikaw na modawat sa tanang kunday pagsimba. Hallelujah! Yes, God! Church, nagatuta nga ang tanang katribuhan, tanang kanasuran magadaig sa tumboy na Dios. Amen! So this time, magtunta og lokal nga lingwahe. Gikan sa tong lokal nga tribo diri sa Davao, ang Ata Manobo. Ikuha ni siya no, nga lingwahe no, para isulti nga hayag kaayo ang himaya sa Ginoo. Amen. Walay makapugong sa himaya sa Ginoo. No, naggilak-gilak kini no, kasinaw-sinaw kini ug wala dili makapili ni ani. Amen. So are you ready? Tun-an na to no, ana siya. Amanan malayak kakoy ko karosonan, karosonan no manama. Ang ibig sabihin, pagkahayag sa imuhang himaya, ang himaya mo Ginoo. Amen. So atong tunan ha, ug ubanan natong pagsayaw. Amen. Ang tribo kusog nga mo sayaw. Hallelujah. No? Atong sabayan. In 1, 2, 3. Amanan malayag kakoy ko karosonan, 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 karosonan no manama. Amanan malaya kakoy ko karosonan, karosonan. Come on, church! Once again. Amanan malaya kakoy ko karosonan, 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 karosonan no manama. Amanan malaya kakoy ko karosonan, karosonan. One more time! We say Amanan malaya kakoy ko karosonan,
ako'y karason, 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 ano? Bahandi ko ikaw, amahan ko, kaluwasan, anak kanimo. Tapos ikaw, sa pagdawat, sa tanang, o tanang binuwat sa Diyos, mag-aawit. Himaya, dalay ko ng pagkahalangdon mo, O Jesus. Himaya, mahigog maon o mapinodanon ka. Himaya, dalay ko ng pagkahalangdon mo, O Jesus. Himaya, mahigog maon o mapinodanon. O himaya, himaya, way sama o higpit kanunay mag-amin. Himaya, himaya, tribo ka na surat, isingit ang ngalan mo. Amanan, 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 ako'y kong karason, 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 no manan. Amanan, amanan, ako'y kong karason, 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 karason. Himaya, himaya sa Diyos. Oh, himaya kanimo Ginoong Dios. Hallelujah. Tapos ikaw, Dios, nga mudawat sa tanang dumungog himaya, Ginoong Dios. And Lord, bahandi gyud ka namo, Ginoong Dios. Kay ikaw naghatag ka namo kaluwasan. Bahandi ka namo, Ginoong Dios, kay kung unsa na lang mi kung wala ka. Oh, Ginoong Dios, kami nag-aawit ya kanimo. Kay ikaw ang tinubdan sa tanang maayong butang, Ginoong Dios. Salamat sa kaluwasan. Salamat sa pagpangga, Ginoong Dios. Salamat kay ikaw ang mao'y nagluwas ka namo, Ginoong Dios. Hallelujah. Ang kinabuhi ko gikan kanimo, nagapangita sa katagbawan mo. Dili ko mabuhi kung wala ka, kay ikaw ang giya ning kinabuhian. Wa ko'y mahimo kung way tabanggi kanimo, anak kanimo ang kahimuan sa tanan. Kay ikaw lamang, O Diyos, tinubdaning tanan sa sinugdanog sa katapusan. Ang imong ngalan gayon mahimaya. Kay ikaw lamang, kay ikaw lamang, O Diyos, tinubdaning tanan sa iyo taog sa kalangitan. Ang imong katahon nagadanan. Ang kinabuhi ko, ang kinabuhi ko, gikan kanimo, nagapangita sa katagbawan mo. Dili ko mabuhi kung wala ka, kay ikaw ang giya ning kinabuhi.
kahimuan sa tanan. O tanang mga anak sa Dios. Hallelujah. Kay ikaw lamang o Diyos, tinupdaning tanan sa sinugdanog sa katapos. Yes, God. Ang imong ngalan, ang ngalan mo lang, Jesus, ang mahimaya ng lugar. Mahimaya. Kay ikaw lamang. Yes, God. Tinupdaning tanan sa yuta ug sa kalangitan ang imong katahon. Dagadana. Come on, let's worship God. Hallelujah. Yes, God. Hallelujah. Hallelujah, God. Yes, Lord. Oh, yes, God, kay ikaw lamang, O Diyos. Kay ikaw lamang, O Diyos. Tinupdaning tanan sa sinungdanong sa katapusan. Ang imong ngalan kay ang mahimaya. Mahimaya. Kay ikaw lamang, O Diyos. Tinupdaning tanan sa iyo taong sa kalangitan. Ang imong katahon. Ang imong katahon. Ang imong katahon. Imong katahon. Ang imong katahon. Yes, God. Hallelujah. Yes, God. Ngayon, O Diyos, ikaw lamang ang nararapat na tumanggap ng lahat ng papuri at pasasalamat. Salamat, O Diyos, dahil sa pag-ibig mo na wagas. Salamat, O Diyos, sa pagyakap mo. Salamat, Lord, sa presensya mo. Salamat, O mga pangako mo, hindi nagbabago. Salamat, O Salamat sa dakila mo pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. nararapat. Nararapat ka sa papuri, lumalaki at pagsamba. Jesus, ika'y nakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, lumalaki at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo.
siya nagbabago. Kailanman hindi ka nagbabago. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko, mamamalagi sa talim. Oh, nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo. Oh, minsan pa nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, mapagkailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo. Ang iyong nilikha, ang iyong nilikha, iluluhod sa iyo. Itataas
aming Panginoon. O Hesu Kristo, aming Panginoon. Oh, salamat, Jesus. Takos ka sa tanang dumugong pagdaing, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Ginoong Diyos. Salamat, Ginoong Diyos. Kay maayo ka sa mong Ginoo. Di na mo mapunga na mong kaugalingon, Lord. But gusto na mo magpasalamat. Gusto mo dahil diya, Lord, kay maayo ka. Wala kay paglubad sa mumatag kinabuhi, Ginoong Diyos. Wala ka, Ginoong Diyos. Nag-fail sa imong mga saad, Ginoong Diyos. Salamat, Lord, kay maayo ka. Salamat, Lord, sa imong pagtandog sa mumatag kasing-kasing. Salamat, Lord, sa kusog nga kami magpadayon sa mong pagpangalagad hangtod sa imong pagbalik, Ginoong Diyos. O pagsugat niya kanimo, Ginoong Diyos, kami mag-aawit, magasimba, Ginoong Diyos, magadayig sa imong buhay nga pangalan, Ginoong Diyos. Unos sa kalisod sa kinabuhi, apan ikaw, Ginoong Diyos, naghatag og paglaom sa matag usa o kami, Ginoong Diyos, nagpadayon sa buwang pagpangalagad niya kanimo, God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat, Ginoong Diyos. And I believe na dagko pa kay pagabuhaton sa mamatag kinabuhi karon samtang kami magpaminaw sa imong pulong. Be with us, O God, Lord. And let your manifest presence be in this place. Transformations, breakthrough will happen in this place, oh God, because your presence is here, oh God, Lord, and you're going to touch each and every one of us, Lord, samtang kami magapaminaw sa imong pulong, oh God. Salamat, oh Diyos, na mong ginabalik tanan dungog, himaya, pagpasalamat, diha lamang kanimo. Ug tanan magkasagit og amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Good morning, Church of God Sasa family. Growing together. When there's life, there's growth. When there's growth, there's life. What an awesome celebration of Thanksgiving Sunday 2024. Growing together in thanks living. Giving thanks is living thanks. In everything, give thanks, for this is the will of God. A glorious recap of LG Summit 2024. Last Sunday, we celebrated an unforgettable milestone through the LG Summit 2024 with the theme, Arise and Build to Finish Well. A powerful day for encouragement and inspiration in our life groups. To the Boomers generation, to the Generation X, to the Millennials, and finally to Generation Alpha. We declared our commitment to continue building and finishing well together. We also recognized our faithful soap makers, a testament to growing together in pursuit of God's Word. Glory be to God! Congratulations to all winning entries of the songwriting competition! On the second Sunday of December during our Christmas party, we will hear them perform live their song entries. For the People's Choice Award, don't forget to heart react the specific song video posted on our FB page. Anong song kaya ang grand prize winner? Best Production Awardee, Early Bird and People's Choice Awardees, Fast and Slow Song Awardee? Abangan! C2S. Our C2S will resume after the first and second service at 8:30 a.m. and 10 a.m. Looking forward to a happy C2S time. Open Arms Center for our beloved visitors. A
special time of prayer and yummy drinks with our leaders after the first and second service. Open Arms Center. Thank you for coming to our church. Praise God for our transportation ministry. Nanatay sundo hatod from Canto Pitchen Road to our church. From 8 to 8:20 a.m. for those who will attend the first service, and 10 to 10:20 a.m. for those who will attend the second service. Para dili ta kapuyon ug maingitan magbaktas padulong sa church. Thank you, Admin Department and Transportation Ministry. We are continuing with our sermon series, Growing together in nurturing the inner steward. Emotional and spiritual health. The heart of stewardship. Now, let us focus our attention to our topic today. Letting go of power and control. Blessings. Amen. Praise the Lord. Naba mo diha. Say amen. Amen. Say kuita daw na imong katapad, be. Nalipoy ko nga naakakaron di karon taga. Amen. Mga tawa sa pagdagamay, oy. Di ba? So, wala tayong bisita, no? Pero na ako'y nakita nga bisita. Our new LBCI doctor, Dr. Naven Pasha. Patinugan na to, Dr. Naven B. Yes, anak ni Ben. Say, mo na atong new doctor in this church. And thank you for coming, Doc. Sige, let's go sa atong series, no? Nurturing in inner stewardship and letting go the power and control. Unsa kaya ning journey of the wall and letting go? Unsa atong i-let go? Ayaw lang siya. Basta siya atong i-let go. Sige, manindog ta and we will read our scripture text this morning. Isa lang siya kabuok. Psalms 42, 5 to 6. Sige, dunganan nato. Go. Why am I discouraged? Why is my heart so sad? I will put my hope in God. I will praise Him again, my Savior and my God. Now I am deeply discouraged, but I will remember you, even the distant Mount Hermon, the source of the Jordan, and the land of Mount Mizar. May the good Lord bless the reading of His word. Shall we pray? Father God, in your eternal embrace, we find ourselves gathered together. Fill our hearts with gratitude for the privilege of your presence this morning, O God. We yearn to worship you, Lord, in spirit and in truth. Acknowledge your infinite majesty and boundless love. As your word is about to share this morning, we invite the Holy Spirit to descend upon the gathering, filling us with your power and illumination. Anoint your servant with your fresh anointing of your Holy Spirit this morning. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Sige, maglingkod ta. Let's go sa atong topic, journey through the wall and letting go of power and control. What is the journey through the wall? Or journey through the wall or the darkness night of your soul? Kuya Wano, lalom kayo, no? This is a describing deep, lalom, painful, sakit, no? And a period of transformation in our person's life. Siguro naka-journey mo o ka ng sakit kayo nga experiences, no? Siguro daghan kayong problema, nga mayong kagpatong-patong naman ang problema, Lord, ay wala na may kabutangan sa akong problema, and that is, kailangan mo siya i-journey. Kaya nga naman, na-purpose ang Ginoo niana. It's a kind of inner spiritual crisis, no? Kaning journey through the wall where you question everything, no? Everything you thought you know about yourself, no? You question about the world and you question about God. Ngano nahitabo man ni Lord? Ngano man naabot man ni ngani nga problema, dili na ako ni makaya. But remember, as long as we have God, as long as Jesus in our side, kaya nato tanan. Amen ba? Although it is painful, no? These experiences can be transformative. Pwede bag-uhon ang imong kinabuhi niini. Siguro nakaingon ka, ang natural lang ni nga moagi kog problema, pero naay purpose niini, bag-uhon ka sa Ginoo. Dili bag-uon imong naong kay mao nagyud na atong naong gihatag sa Ginoo, pero ang atong inner self mo ay bag-uhon sa Ginoo. Amen ba?
Amen. It is a journey of awakening to a new reality, a deeper truth, and more authentic self. So may bala nimo nga, authentic ba ko diha atubangan sa Ginoo or synthetic? Or ang akong pagampo, ginagmay lang or lalo ang akong pagampo. So we will learn that one, no? Letting go of power and control is a journey that take courage. Kaya dili lalim i-let go. Di ba? Mga pains nga naat sa atong kasing-kasing, dili lalim i-let go. Unless kailangan nato ang Dios. Amen? Kung wala gyud ang Dios, di gyud ta ka-let go. Di ba? Mga sakit sa atong mga sa kasing-kasing, last year, last month, last week, or last days, disto yun na i-let go. Makaingon ka, LSS jud ko sa iya ha. Sige jud balik-balik sa akong huna-huna. But when we let go, i-let God pod nato. Amen ba? Musalig yun ta sa atong buhi nga Dios. It is about shifting our focus from ourselves. Nga instead, ikaw na gisakitan. Ako naman tanan, gibusdakan naman gitanan sa akong kawadon, i-shift ang atong mind from deeper reliance. Nga musalig ko sa Dios from God's guidance and grace. Wala na ilain tang saligan, kundi lang ang atong buhi nga Dios. Amen ba? Let's learn our Christian journey. Kita tanan, Kristohanon man ta. From 3 heroes of the Bible, daghang ka heroes of the Bible, right? Pero kaning tulo atong i-learn. God called Abraham to live his past life in Ur. Remember, ang Ur is the wealth city, the richest city in ancient Mesopotamia. Ug diha nagpuyo si Abraham. Living the past life ni Abraham, comfort zone ni Abraham ang Ur, na iyang pamilya, na iyang igsuon, na iyang papa, na pa yun iyang asawa, and then God called him at the age of 75. Kung karon pa nagitawag si Abraham at the age of 75, dili ka kamingon, Lord, oy, sakit naman akong tuhod. Nag-start naman ko grayuma, Lord. And then palakawon pa yun ko nimo. Sa ato nga generation, ang 75 is tigulang na gyud no, di ba? Ingon bi ang Ginoo at the age of 70 lang ang tao, nya 75 is another 5 years. How much more 75 si Abraham gipagawas sa Ginoo sa Ur, kay na ay purpose ang Ginoo kang Abraham. Tung una nga panahon ang 75 is bata ra na. Di ba? Abot ganig 969 nga edad. So ang 75 possible 18 years old. No? Kasi mga 18 years old din na. Di ba? Abraham's waiting at the wall for 25 years for the birth sa iyang anak nga sa Isaac. From 75 plus 25, so tama ang Genesis 21:5 nga si Abraham nagkaanak kay Isaac at the age of 100. Imagine 100 tigulang naman kay kaana no. Lisod naman kay mga anak si Sarah ana no, pero God's promise bagi hatag ni sa Ginoo kang Abraham nga magkaanak siya ni Isaac. Pero napay isa ka painful nga gi-go through si Abraham. Kani 10 to 13 years later, God led him again to another wall. Another hurts na sad. Another discouragement. Another painful siyang heart. Noon sa man, i-sacrifice ang iyang long-waited nga anak. Dugay kay nako nigihulat, Lord. Magkaroon pag nagkaanak nako, imo pa yung i-sacrifice. Una-una ni Abraham, pati yun iyang anak ba? But God is faithful, di ba? God is faithful to His words, no? Si Abraham, wala yun niya gialaw nga pati yun ang iyang anak. But yet, Abraham obeyed God. Obedient ba tag-igsoon diha sa Ginoo? Amen. Mag-obey da sa Ginoo ba? In every situation nga naata. Usahay maingon ka, lisuda ani mag-obey. Oy, pwede obey lang niya. Lisod kayo mag-compromise. Next is Moses. God called Moses from the burning bush to begin a new phase of his journey at the age of 80. Tigulang na no, 80 na yun si Moses, gitawag sa Ginoo. Ngano nakaabot si Moses dito sa katong burning bush? Kay di ba, ni kalagyo man si Moses, no, katong gipatay niya ang Egyptian nga soldier kay gilutos tong mga Jew. And then sa iyang paglakaw, gitawag sa Ginoo, Moses, balik dito. Kay ikaw akong sugoon nga ipagawa sa mga Israelites gikan sa Egypt. Huna-una ni Moses, patay igo nansad ko ani ba? Ang akong sala ba dito, patayon na jud ko ni Pharaoh ani. Naagyud siya mga excuses, di ba?
But at the end of the story, si Moses ni-obey diya sa Ginoo. Kay kabalo si Moses, kauban niya ang Dios. Di ba na siya'y kauban si Aaron? Silang duha ni Aaron ang nagpagawa sa mga Israelites. When we obey God, biski pagkauban nato ang problema, biski kauban pa nato ang mga kapait sa kinabuhi, mugo gihapon ta. Di ba gaan ang feeling kung kauban nato ang Dios? Di ba? Amen ba? Amen. Gaan ang feeling basta kauban nato ang Dios. And number 3 is David. God called David to live the comforts of his job. Unsa may trabaho ni David at the time? Di ba kuan man siya? Atig pakaon sa mga karnero, no? And then nakita sa Ginoo ang pagka-leader ni David katong gipatay niya si Goliath nga kauban ang Dios. In other words, pwede din nato pildihon ang mga kalaban, mga problema, mga pain sa atong kasing-kasing kay kauban nato ang Ginoo. Amen. And the more nga nahimong leader si David, nakita sa Dios nga mahimo di siyang king. At the time nga nahimo na siyang king, diha ang peligro kay nahadlok na siya unsay mahitabo sa katawan Israel. Kay daghan kay siya kalaban, di ba? Ang first yun niyang kalaban is ang mga Philistines. Pero wala siya nahadlok kay kabalo siya kauban ang Dios. Amen. Isip usa ka hari, no? Nagatubang yun si David og dako kayong responsibilidad. Ang mga estudyante, ang responsibilidad kay mag-study lang. Ang parents, unsay responsibilidad? Tanan, makita tanan. Di ba? Mga mama, ang papa kay mag-work naman na, pero ang makita sa need sa panimalay, even the outside, kay ang mama. Pero kung unsa man atong makita nga discouragement, kalisod sa pamilya, kaya ko na to, knowing the Lord is naa sa toa. Amen ba? Abraham, Moses, and David faced extreme circumstances. They embrace uncertainty. Di ba? Gitawag si Abraham nga from Ur to the place nga best di ay para saya. Pero wala pa na nakita ni Abraham ba? Dito na siya nakita katong nakaabot na gyud si Abraham sa Canaan. They had to walk by faith, not by sight. No, trusting in God's promises even when the path was unclear. Bisan sa tua, Lord, ngano nakaabot man ko aning lugara? Ngano like my sister ba? Ngano nakaabot man ko kuan kaning lugara, Lord? No? Pero kana nga lugar giallow na ni Lord nga makaabot ka. Basta musalig ka sa iya og naaday purpose. Even bisin si Dayday, mao na siya ngano nakaabot man ko ning Japan, Hokkaido, kalaban nako mga pon, mga buling kaayo. Pero later on, yang na-realize nga naaday siya purpose ngano nakaabot siya didto. Amen ba? No? The same thing sa atong problem, sa atong panimalay, sa atong business, sa atong pag-eskwela, sa atong mga anak, sa atong mga parente, sa atong silingan, no? We need to trust God. We walk by faith, no? Isalig na to tanan sa Ginoo. They experience hardships, dili lang ikaw igsuon, dili lang ako nagkalisod, no? But even the heroes of the Bible experience hardships. Their journey were filled with challenges. Grabe ilang journey, no? Testing their faith and pushing them to their limits. And yet, they also know God's character. As long as nakauban nato ang Dios, hinay-hinay atong ma-discover unsay character sa Ginoo, no? Para sa toa. They have a deep understanding of God's faithfulness. Si Abraham, si Moses, si David, wala na sila laing gisaligan. Ang Diyos lang. It the same sa toa. Mga Kristohanon, wala na tayo laing saligan. Ang Diyos lang. Amen ba? Amen. Ayo. Amen. Now question, what are the walls in your life? Unsa man inyong walls sa inyong kinabuhi? Maybe the death of a family member. Di ba? So, naat kay loved ones nga namatay. Di ba? Sakit kayo mawala. Di ba? Tapos, a job loss na nakaitrabaho, giampuan ni mong pila ka tuig, tapos nag-work na ka, pero next month, nawala rapod. Ingong ka, pakyasa yun. Na-hurt na pod ka. A cancer diagnosis, no? Kung naatay mga sakit dara, feeling ni mo, di naman yun di maayo, Lord. Dili. As long as we have God, ayuhon ka sa Ginoo. Inability to get pregnant, kanang dili magkaanak, nga long-waited nga anak. Lord, tagay nagjud mig anak.
tapos wala gihatag sa Ginoo sa imo. It's a kind of walls or discouragement nga wala gihatag. A dryness or loss of joy in a relationship with God. Kani, no, walay kalipay sa relasyon diya sa Ginoo. Nabati na ba nimo? Kung nabati na nimo, hinay-hinay kanina og imong relationship with God. No makaingon na ka nga ang PC ba hapit na jud maputol. No, gamay na lang jud maputol na. Balik igsoon no kay kana nga walls kaya tumpagon pinaagi sa pagampo. Amen ba? Betrayal or pagbudhi na kay close friend, gibudhian ka, agay perting sa kita jud. No? That's a kind of walls, a weaknesses nga dili na imo maingon nga ay dili man ko ma-hurt, no? Tao ra biya no gihimo sa Ginoo nga nay emotion, ma-hurt jud ka. Ang shattered dreams mga damgo nga wala na natuman. So ningong ka maudjud ang parents ba mo anang parents nak maudjud ni ang damgo nako para sa imuha ug wala nimo natuman gipakyas gyud ko nimo. So nagpabilin sa una-una sa parents nga na-hurt jud siya siyang anak. Or a deep desire to marry that remains unfulfilled. Imo jud gusto magminyo jud ko karong tuiga ug wala man jud dot. Magampo gyud ta ba? Di ba? Magampo jud ta sa Ginoo kinsa ang ihatag sa Ginoo sa tuwa. Amen ba? Amen ba dot? Amen. Di ba? According to John of the Cross, kaning 7 deadly spiritual weapons is spiritual ni siya. Kadtong akong gi-share sa imo walls, life of walls, kwanto siya emotional, di ba? Pero kaning emotional pwede nato mabungkag, no? Atong pildihon, we go through the wall gyud sa atong pains kay i-allow nato ang Ginoo nga kauban nato. Pero kaning deadly spiritual weapons possible ma-stuck ka ani. Kay nga naman kung dili ka open, dili ka surrender diya sa Ginoo, ma-stuck jud ka ani. Spiritual man ni siya. Number 1 is spiritual sloth. Spiritual sloth, spiritual envy, puro ni spiritual gluttony, wrath, kanang kasuko, luxury, spiritual avarice, and pride. Atong isa-isahon. Spiritual sloth, ang sloth, di ba tapulan? Laziness. Pero ingon siya, it's not just laziness, ang spiritual sloth. It's a lack of desire to connect with God. Tapulan kay ka nga muduol diya sa Ginoo, nga makipagrelasyon diya sa Ginoo. It might show up as not praying, wala ka nagaampo, wala ka nagabasa sa pulong sa Dios, ug wala ka nagasimba. Bantayan nato na nga church kung ingana atong attitude, therefore ang atong spiritual life naganaog. This is a kind of weaknesses nga gamiton ni Satan para mulayo ang atong relationship diya sa Ginoo. Amen. Bantayan nato ni siyang spiritual sloth. Ang second, spiritual envy. Spiritual envy is resenting or desiring what others have. Hala ka. For example, comparing prayer lives. Mingon ka nga, mas gwapo lagi siya mo ampo. 3 hours mo ampo niya. Ako 3 minutes lang. Hala ka dara. No? Mag-compare na ka sa imong kinabuhi o sa kinabuhi sa uban. Therefore, ang atong spiritual life, dili na to i-compare sa ilaha. Ikaw mismo mag-desire yung ka, nga mudot-dot yung ka diya sa Ginoo. Amen ba? Second, spiritual, envy of spiritual gifts. Diba? It might someone who seems have a spiritual of prophecy. Na nag-prophecy dire. No, ibutang lang nato ana no, a prophecy or healing, gifts of healing while you feel like your gift is insignificant. Siguro imong feeling nimo, dili man ko pareha sa iya nga how kayo mag-teach, how kay magwali, how kay mag-prophesy. Luuyas akong gift, wait, tigsilihig lang. All of us have different talents, di ba? And God will reward according to our works. Amen ba? Dili ta pwede mo compare. Kung tigsilig lang dahi ko, be faithful, di ba? Mag-faithful yung kamanilig at ubangan sa Ginoo. Arrange, di ba? Di man ta pareha og gifts di atubangan sa Ginoo. Be faithful kung unsay gihatag sa Ginoo. Ayaw mag-selos-selos. Second, jealousy of spiritual growth. Kani, you might feel envious of a friend who seem to be making rapid spiritual progress. Kani 3 months lang ni siya, grabe iyang growth. Kani 3 years, wala man itubo. Ana gani, nasayo, ano gigamit naman siya, ano nagwali naman ni siya, no? Ayaw mag-compare. Kaya nga naman, ang growth kay personal relationship na nimo sa Ginoo.
Amen? Dili na kanang action, no? Dili na responsibility nga, ay kani, kay 3 years naman ka, kana, magkuhan ka. Dili, it's a personal nimo sa Ginoo. O ang Ginoo magpatubo niya na, dili ang simbahan. Second, spiritual envy. Spiritual envy is resenting or desiring, spiritual envy. Okay, desiring what others have. For example, nibalik naman data. Number 3 is spiritual gluttony. Kani. The problem with spiritual gluttony is that leaves you feeling empty. Ngano feeling empty? And unfulfilled in your faith. You can feel exhausted, overwhelmed, and even disconnected from God. You're focused on consuming spiritual things, but you're not truly digesting them or letting them transform you. For example, overindulging in spiritual events. Multiple spiritual retreats. Daghan. Multiple spiritual conferences. Multiple workshops, naka-filed up na ang imong kalendaryo og spiritual events, puro seminar about God, but yet you forget God. Nakalimtan nimo ang Dios tungod sa mga activities nga naata. Amen ba? Ang gusto sa Dios is right relationship diya sa Ginoo. Maybe today gi-remind ta sa Ginoo nga seminars is okay, pero over na gani kaayo, overwhelmed na kaayo, ug malimtan nimo ang Ginoo, dili na pud na siya maayo. Ayaw hakpatanan nga kaya nimo ni, kay later on kailangan na nimo i-process sa imong self. That is spiritual gluttony. Amen? Spiritual gluttony, but you might not take the time to integrate these experiences into your daily life. Daghan naman gud kayo naka-piled up na. Pag uli sa inyong balay, kapoy na, di ba? Kapoy na, wala na, exhausted na kay ka, imong mind, mo na makaingon ka pagkaugma. Unsa gyud akong gihimo kagahapon? Wala na, you feel empty. Kay nga naman, wala nimo gi-appeal ang Dios sa imuhang mga ginahimo. Number 4 is wrath, our own anger and resentment preventing us from experience the peace and joy that comes from a deep connection with God. Though they are easily irritated, lacking sweetness, and have a little patience with God. Mingon ka, Lord, dugay na kayo na ako ni gyampuan ba? Pero wag gihapon nimo gihatag. Pero ako ang friend nga nagampo, giimong gitubag ako di ay. No, naglagot na ka sa imong prayer. At the same time, impatient na kay ka sa Ginoo. Remember, when God answered our prayers, it may be yes, wait, no? Yes o wait lang na, wala siya nag-ingog no. Yes, tubagunta ka. Pag mingong kag no, dili na mingon ang ginog no, wait until perfect time. Amen ba? So dili ta masuko kung natay prayer sa Ginoo nga awag gitubag. Maybe gingnan ka sa Ginoo, wait, kay ang right time dili pa imuha. Diba? So kani nga kasuko, sometimes gamito na sa demonyo ba, nga para ang weaknesses nimo nga dali lang day ka masuko, nog mo nay mga time nga palayo ka ba, ipalayo imong kasing-kasing nga mga lagad sa Ginoo. Di na lang kumusimba ni ana. Especially kana ganing friends nimo long time ago nya nakita mo nya feeling nimo gisinghagan man ko adto. Una naglagot na po, di na ko musimba ana oy, ana ba? So dili pwede nga na nga easily lang ka ma-irritate or easily ka ma-discourage, di ba? Kaya ang atong gisimba dili tao. Kinsa atong gisimba? Ang atong Dios nga atong gisimba. Next, number 5 is luxury. Unsa may luxury? They take more pleasure in spiritual blessings, no, of God than God Himself. Unsa man spiritual blessings such as forgiveness, spiritual blessings, eternal life, spiritual blessings, hope, peace, joy, purpose, and wisdom. All of these are spiritual blessings. Ngano na mo siyang luxury? You forget God, yet no pleasure in God Himself. Maunay nakasakit, siguro ang Ginoo na hurt ko sa imo. Gitagaan ta katanan nga spiritual blessings, pero wala kay personal communication sa kuha. Wala kay personal relationship sa kuha. Di ba?
So, munang mayon ka, nga naman, ang akong life is meaningless. Ingon pa ni King Solomon. Balik ta sa basic. Balik ta sa Bible. Balik ta communicate. Remember ninyo, the first love ninyo nga nagidawat ang Ginoo, di ba sweet kayo? Na first love nga, grabe gyud sige jud kag-ampo, na miss gyud nimo ang Ginoo, grabe gyud ang gihatag sa Ginoo sa imo, pero as the journey, naga-journey biya ta mga igsoon. As the naga-journey ta, nagadagan ta, sometimes naay problema, di ba? Naay problema, sometimes naay kahayahay, dili huyohoy, hayahay, naatay problema. Di ba? When we journey towards God or nagadagan ta atubang sa line, dili man siguro nga pag-abot nato sa finishing line, naka-make up ako. Siguro pag-abot nato sa finishing line, nakamumo man yun siguro ta. Kay nagadagan ta, namantay kauban nga nagadagan ta. Di ba? Siguro ato ang paabot nato sa finishing line, na kay samad, na kay pangos, it doesn't matter as long as nakaabot ta sa line. Amen ba? Dili pwede nga, Lord, ako making problema. Lord, di na lang kumusimba ni mo, Lord. Dako yung kayong problema. Naingon pa tong isa ka brother. Pastora, katong nidawat ko sa Ginoo, abi na kog hayahay. Dagko man ding problema. Tinod jud na, dagko kayong problema. Pero kanang problemahan na, kauban man nimo ang Ginoo. At the end sa atong life, makaingon ka. Sa atong problema, makaingon ka nga, I am victorious Christian. Amen ba? Amen. Ayaw ko defeated Christian ko, dili victorious Christian ta, kay anak ta sa Dios. Amen. Number 6 is spiritual avarice. Kani, we become more concerned with what we can gain. Concerned ta sa atong madawat than what we can give. No? It's instead of being humble and open to learning, we become self-righteous. Kani, nahimo na kong self-righteous and resistant to correction. Sometimes, no, ang anak sa Diyos, i-correct yun na. Kinsay naka-receive og correction, ani? Kitang tanan naka-receive kag correction. Depende sa imong pagdawat. Kung ang mag-correct sa imo at the age of 18, ikaw 50 na, makaingon juga, uy, nga naman kung i-correct man ko aning bataan eh. No? Accept it positively, kay naay purpose ang Ginoo ni ana. Diba? As long as humble ka, nga gidawat nimo ang correction, you will grow in the Lord. Mao ni gigamit ang spiritual avarice sa demonyo aron ikaw ug ako dili mga lagad sa Ginoo. Kabalo ba ka 24/7 ang 24/7 ang demonyo nagakwit sa imong kilid nga ayog simba, ayog pangalagad. Hapit na mabalik ang Ginoo, right? Basahon na to ang Revelation. Nag-journal man yung Revelation. Grabe ang mahitabo sa taong walay Dios. Grabe ang mahitabo sa taong nga dili mo dawat sa Ginoo og mabilin sa iyang pagbalik. Spiritual avarice gamiton sa demonyo aron ikaw dili na mo padayog pangalagad sa Ginoo og ayaw tuguti igsoon ko. Ayaw tuguti as long as wa panibalik ang Ginoo. Dawata ang Dios. Amen ba? Samtang na ang Dios kauban nato, wala joy discouragement. Naay problema, pero ang discouragement mahimo siyang way nga mudot-dot ka mga lagad diha sa Ginoo. Number 7 is pride. Gilas gyud nako ni ang pride. Thinking you're better than others. Kung naa kay garbo sa imong kinabuhi, ka-bright ba nako, no? Bright kay ko ba kay sa iya ha? Ngano siya gigamit nga mas daghan kog alam kontra niya, no? Naunay mga tao nga puno sa garbo. Feeling that you don't need God's grace and forgiveness. Kay ngano man, when you have pride, sabon man ang pride, no? Pero ang pride gani makakos sa tuag self-righteous. Makaingon ka, mas hawd pa ko sa iya ha. Mas daghan kog alam. Ayaw tuguti igsuon nga ang pride mo dominate sa imong kasing-kasing. No, inapaisa judging others, kabalo na ka mo judge sa uban. Dili na pwede. Ang pride mao nay hinungdan ngano si Satan ginaog sa kalibutan. Di ba? Tungod sa garbo niya. Then how to let go of power and control over spiritual imperfections. All of these are spiritual imperfection na naata. No. Number 1, embrace humility, cultivate gratitude, seek purity, embrace forgiveness, find motivation, and be generous.
Number 1, embrace humility. Recognize your limitations and dependence on God. Atong i-recognize ang atong limitations ba? Nga we can't do without God. Amen ba? Lord, di man yun ako ni makaya. Kung naakakaya na ako ni, no? So, giremind ta nga dili ta magpahambog nining dapita. O, diba? Be willing to serve others and avoid boastfulness. James 4:6, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Wala, jud ko nakabasa sa Biblia, nga tanang maggarbuso, daghag panalangin. Nakabasa ko, tanang naghumble at tubangan sa Ginoo, sunod-sunod ang panalangin. Amen ba? Once we humble ourselves in the sight of the Lord, grabe ang panalangin. When we recognize our limitations and dependence on God, we become more humble. The more jud ka hambulon sa Ginoo. Manang mayon ka nga, kinsa ganito na yun sa ko, ana siya ma, abi na ko, maldita ni siya ma, akong classmate ma, pero katong pag-istorya mo ma, opposite kay sa iyang now. Kay mura gyud siya maldita, nga hambog, pero pag nigawa sa iyang baba ang words, humble day kay siya ma. Therefore, di ta ka-judge sa ato ang outward appearance, di ba? Ang i-judge jud sa Ginoo ang inner life nato nga nasa sulod. Amen. In humility, it helps us avoid boastfulness, and as we realize that our worth comes from God, not from what we achieve. Amen ba? Next, number 2, cultivate gratitude. 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Unsa man inyong circumstances karon? Sim mga kawadon, mga kapait, Lord, murag hansak na magyugutan ng klaseng problema. Pasalamatan nato. Cultivate nato atong kasing-kasing nga kabaluta magpasalamat. Pagmata sa buntag, salamat Lord. Pagtulog na po sa gabi, pasalamat Lord. Tanan imong makita, pasalamat. Amen ba? Nangutang Lord sa ako, walay kabayad, salamat Lord. Tagay siyag time nga mobayad. Di ba? Tagay siyag blessing sa aron makabayad. In every situation nga naatag, ingnan ta sa Ginoo, magpasalamat. I-cultivate natong heart. Na-realize na ninyo, daghan kay kag problema, but everything nga nagsigag pasalamat sa Ginoo. Salamat Lord. Salamat Lord sa circumstances. Salamat Lord sa kawadon na ay mo gawas nga espiritu diya sa imo kasing-kasing og ma-feel nimo ni gaan na day imuhang pamati. Amen ba? Learn. Tamang gingon sa Ginoo, no? Cultivate a gratitude no sa atong kasing-kasing. Number 3, seek purity. Cultivate a pure heart and mind. Ngano pure heart? O ngano i-cultivate nato ang pure mind? Kay ngano man, ang atong mind, pag dili nato pure, sudlan na siya sa kukok. No? Sudlan na siya sa demonyo. No? Our mind is the workshop of all evil. No? Kung di nato nasudlan ang atong mind, tapulong sa Ginoo, lain ang mugawas ni ana, mugawas sa imong baba. No? Muna kung i-cultivate nato ang pure mind, i-cultivate po nato ang heart para duha gyud sila. No, control your desires and prioritize love over lust. Now, 1 Corinthians 6:19-20. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. Amen ba? Ang ato ang lawas dili niya to sa Ginoo ni. Di ba? Ato yung i-honor ang atong lawas as we honor the Lord. Amen. Number 4 is embrace forgiveness. Letting go of resentment and bitterness. Practice forgiveness and seek peace in your heart and relationships. For 5 years na ako'y wala gi-let go. Lagot dugay ko siya. Every time makita na ako siya, kanang muagi ko, makita na ko siya, sige katawa, naglagot po ko sa iya. Na-realize na ako, 5 years naman di ay, wala di ko naka-forgive sa iya. And then one time, nagkita, may giingnan ba lang ko niya, hello te, kumusta? Wala lang sa iya ang nahitabo. Para sa ako, hala, gitaguan man ako ni for 5 years akong kalagot. Sometimes, ang weaknesses nato ba, nga di ta ka-forgive gani, magtago din na sa atong kailaluman sa atong kasing-kasing. But when we learn to forgive others, no, morag na joy tunok nga naibot ba? Og something ang imong naong na magwapa ka. Wala, kasi mga gwapa diya, say amen.
Amen. No, di ba? Mga gwapa. Kung gwapa atong naong, gwapa atong kasing-kasing. Mo reflect ba ya ang kagwapa nato sa atong kasing-kasing? Ephesians 4:31-32, get rid of all bitterness. Grabe no, giingnan ta sa Dios no, dili ni siya kanang voluntary. Gioblag yun ta sa Ginoo, ihawa yun ang mga kalagot no sa atong kasing-kasing and slander as well as all types of malice. Be kind, napaisa, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgive you. Amen. Next is find motivation, diba? So when we let go the power and control over our spiritual imperfection, dili pwede nga walay mo motivate sa tuwa. No? Na-joy motivation para mo dig, mo lalom ang imong pag-ila diha sa Ginoo. Develop a passion for God and your faith. Actively seek growth, dedicate time to prayer and scriptures, and serve others. Kanang atong ka-LG, maupo na usay ang atong motivation diha sa Ginoo. Di ba? Mga online man, mga face-to-face, ang atong journaling diha sa Ginoo mo na atong motivation nga aron mo lalumta diha sa Ginoo. Ba? Ingon sa ang Colossians 3:23-24, whatever you do, work at it with all your heart. Diba? As working for the Lord, not for human masters. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord Christ you are serving. Amen ba? So dili pwede nga as we let go of our bitterness, as let go sa atong mga problema, wala kay motivation. Imong motivation sige tan-og reels, TikTok, tapos naapay kanang Facebook, di ka mo motivate anak. Unsa may motivation ni mana mubasa sa pulong sa Ginoo. Soap batang tanan. Say amen sa naka-soap, be honest. Amen. Di ba? Mag-soap kita permanente. Kaya nga naman, ikaw man ang mutubo. Dili imong katapad. Imong personal relationship diya sa Ginoo. Mutubo jud ka. Once you are motivated, pagbasa ni mo Genesis, kapuyag basa niyo. Labo na ang Leviticus, labo ang Numbers. But you are motivated, ganahan ka mo basa. Di ba? Ganahan ka mo basa unsay next. Kung ganahan ka mo basa unsay ipadayag sa Ginoo sa imuha. Mo nang sa soap making, makahilak na ka. 5 minutes na lang ko. Next, last is to be generous. Be grateful for what you have. Share your blessings and find contentment in simplicity. Isa na ko ka-LG. Ka-LG na ko international. They are generous. Generous yun kayo sila. Ma-amaze na ko sa ilang pagka-generous. Ingnan na lang ko na, pastora ko haadid to. Pastora na ko gihatag. Grabe ka generous, no? Na ko gihatag para sa church. Para kay kuan. Na. When we learn to give, no? Ang blessing ni Lord. The more you give, the more you receive. No, di ba? So, atong padayono, no? I-let go na to tanan katong 7 kabuok spiritual imperfections and then let God ang Ginoo na gyud bahala niya na. Our takeaways this morning, letting go of power and control over our spiritual imperfections is not easy, di ba? Di gyud lalim, but it leads to a transformative journey. It's a path towards freedom, joy, and authenticity, and a deeper relationship with God. It's a path worth taking, one that will lead to a more fulfilled and meaningful life. So dili na ka mo ingon nga unsa man ning kinabuhi oy wala man ay pulos. No? Ang kinabuhi sa Kristohanon, meaningful. Ingnay mo katapad, meaningful. Dili meaningless, meaningful. Amen ba? Conclusion, we'll learn the importance of nurturing our spiritual lives, recognizing that true transformation begins within. Dili external, kundi internal, begins with you sa ato ang sulod. We look at the walls we build around our hearts, walls that holds us back from experiencing the fullness of God's love and grace, and we've seen that letting go of control and embracing humility is a crucial step in breaking those
down walls. Amen. This journey is not about reaching a destination. It's about embracing the process. It's about the daily practice of self-reflection, seeking God's guidance, and choosing to trust in His love. It's about learning to let go of our need to control, to be perfect, to be in charge. As we navigate this journey, we'll encounter challenges. Yes, na yung mga challenges sa kinabuhi, na ay setbacks, na ay moments of doubt. But we can find hope and encouragement in knowing that we are not alone. Dili lang ikaw isa igsoon. God walks besides us, offering grace, offering forgiveness, and offering the strength to keep going on. Remember, the walls we break down are not just external barriers. They are also internal strongholds of fear, of pride, and self-sufficiency. As we let go of control, we invite God's love into our hearts, allowing God to transform us from the inside out. Amen ba? Amen. Sige. And this is our reflection questions. What are your spiritual imperfections that you struggle with most? Kabalo na mo. Siguro wala dito sa 7 kabuok nga spiritual imperfection. Siguro na mo special, no? Spiritual imperfection. What aspects of your life would be transformed if you let go of power and control? Amen ba? Amen. Sige, manindog ta for closing prayer. To God be the glory. Sige, palakpakan na to atong buhi nga Diyos. Amen. Sige, magaduko ta. Loving God, thank you so much, Lord. We recognize that true spiritual health is not just about outward appearances, but about nurturing the inner steward, tending to the gardens of our soul. We ask for your guidance as we navigate the complicities of our emotions, the depths of our hearts, and the challenges we face. Help us to be honest with ourselves and with you to embrace, Lord, and to seek healing for our wounds, O God. Grant us the strength to be good stewards of our mind, our bodies, and our spirits, oh God. Help us to make choices that aligns with your love and to use our gifts to serve you and others, oh God. We pray that through this journey, we may emotionally healthy spirituality and a heart filled with a gratitude for your unfailing love. We commit all these things to you, Lord. In Jesus' name, everybody will say, Amen and Amen. Sige, magaling ko ta. Thank you, Ma'am Angie. Actually, ipatindog unta ta mo. Thank you, Ma'am Angie. Letting go of power and control. We can always let go because our God is El Shaddai. Say it with me. Our God is El Shaddai. He is all-powerful. And also our God is Jehovah Shammah. Say it with me, Jehovah Shammah. He always walks with us. So that is why we can always let go if we will make room for Jesus Christ, for our Lord to be in our midst, to be in our inner steward, directing us and guiding us all the time. So next Sunday, Olive will talk about surrendering to your limits. But right now, may I invite everyone to sing with me our response song. Next Sunday will be another response song. So that is why we are all going to take this chance with all of our hearts. Sing it with all of our hearts. We surrender everything to God. Our lies, our doubts, our burdens, our victories, everything that we have, we need to lay it all down in the throne of our God. Here is where I lay it down, every burden, every doubt. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. Sing it with all of our hearts. And I will make room for you.
whatever you want Do to. whatever you want To do whatever you want Do to. whatever you want to. I will make room. I will make room for you. To do whatever you want to. Do whatever you want to. To do whatever you want to. Here is where I lay it down. Every burden, every doubt. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down. Every lie and every doubt. This is my surrender. This is my surrender. Let's declare it. I will make room for you. I will make room for you to do whatever you want to. Do Whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you to do whatever you want Do to. whatever you want To do whatever you want to. Shake up the ground, shake up the ground of all my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way is better, no other way. Your way is better. Shake up the ground, shake up the ground of all my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Yes, your way is better. Your way is better. Shake up the ground of all my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way is better, Lord. Your way is better. Way is better. Shake up the ground of all my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to do whatever you want to. Now we'll make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Here is where I lay it down. You are all I'm chasing now. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down. You are all I'm chasing now. This is my surrender. This is my surrender. Oh Lord Jesus, from the very start of this service, oh God, you have reminded us to let go of control, to let go and let God. Lord, we can never do that. We can never let go unless we make room for you in our lives to do whatever you want to in our lives. Lord, we give up everything. We surrender it all to you, oh God, which includes, oh Lord, our finances. Lord God, we can never let go of our finances. We can never let go and let God of our material needs, oh God, if you will not always be in our midst, if you is not in our inner steward, oh God, in our inner lives. And right now, oh Lord, as we lift up to you, oh Lord, our needs, maybe financial needs, maybe material needs, physical needs, emotional needs, oh God, and above all, spiritual needs. Lord,
magkasehoda kung sa mana. Because Lord, you are the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. You are the Lord of Israel. You are El Shaddai, the omnipotent, the omnipresent, and the omniscient. And we really believe, oh God, and as we make room for you, oh God, as we make room to surrender everything to you, oh Lord, you will be the one to make everything in control. Hallelujah. Shall we now raise our tithes and offerings? This is a moment to reflect on the blessings that the Lord is giving us. Even in 2 Corinthians 9:7, it reminds us that each of us should give what we have decided in our heart to give. Dili pinubgus, dili in hesitation, not reluctantly or under compulsion, because God loves a cheerful giver. Say it with me. God loves a cheerful giver. Once more, God loves a cheerful giver. God loves the truth. Hallelujah. It is our act of worship to the Lord. And as we prepare to give, let us do so with joyful spirit. If our declaration is up, we will begin reciting it beginning now. I declare in the name of Jesus Christ, financial blessings and breakthrough upon me and upon the members of this church. I will continue to be faithful in supporting the work of God. I will continue to be committed in doing the work of God according to His will. I declare breakthrough in our businesses, breakthrough in our jobs, breakthrough in our families. The sources of my income will be protected, and the work of my hands will be blessed by the power of Jesus Christ. Hallelujah. Magampot ang tanan. Father God, our Abba Father, Heavenly Father, we come before you, O God. Puno gyud mi og pagpasalamat Ginoong Dios sa imuhang pag-provide sa tanan namong pagkinahanglan. And as we present, O Lord, right now our tithes and offerings, nagaampo kami nga ikaw magpadayon og bless, O God, sa tanan nagregalo, tanan Ginoo nga nagahatag. Use these offerings, O God, to further your kingdom. And we ask, Lord, for wisdom, divine wisdom nga gikan kanimo, nga dili gyud namo usik-usikan Ginoong Dios. We will not waste, O God, the money, the resources that you have given upon us. Instead, we will be good stewards, O God, of the treasures that you have given upon us. Thank you for helping us and teaching us to partner with you, O God, with the work that you're doing. We pray that you would multiply these gifts for your purposes. In Jesus' name we all say, Amen. We shall all give our tithes and our offerings, and we will place it in our glass offering bin. As we prepare to sing the song Tinubdan sa Tanan. Hallelujah. Ang kinabuhi ko gikan kanimo nagapangita sa katagbawan mo. Shall we sing it all together? Dili ko mabuhi kung wala ka, kay ikaw ang giya ning kinabuhiya. Wa ko'y mahimo kung way tabang gikan nimo, na kanimo ang kahimuan sa tanan. Kay ikaw lamang, O Diyos, tinubdaning tanan sa sinugdan ug sa katapusan. Ang imong ngalan gayud mahimaya, mahimaya. Kay ikaw lamang, O Diyos, tinubdaning tanan sa yuta ug sa kalangitan. Ang imong katahon nagadanag. Kaya ikaw lamang, O Diyos. Let's lift up the name of Jesus. Kay ikaw lamang, O Diyos. Tinubdaning tanan sa sinugdan ug sa
nagadanan, nagadanan ang imong katahon, ang imong katahon, nagadanan ang imong katahon, nagadanan. Shall we give God a big, big hand of praise? You are beautiful beyond description, Lord. Words are not enough to give you our praises, oh God, through our words. Thank you, O Lord, for being so good and being so faithful upon us. Indeed, O God, you are the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. You are our Jehovah Rapha, Jehovah Jireh, Jehovah Rohi, O God, Jehovah Tidkenu. And also, Lord, you are our God who is omnipotent, omnipresent, and omniscient, oh God. To you be the glory, honor, power, and praise. And may the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face shine upon you and be gracious to you. And may the Lord turn his face toward you and give you peace. Go in peace with the assurance that his presence will guide you, his love will sustain you, and his wisdom will direct your steps. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and all the people of the Lord will say, Amen. Thank you. God bless you. See you again next Sunday. Welcome, Dr. Navin. Cito S is up next. Thank you and God bless.